बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है ये भी आप ही के क्वेश्चन के बेस पे मैंने बनाया है। और क्वेश्चन ये था कि मैं जब सुबह सो के उठता हूँ तो मैं थका थका हुआ होता हूँ, मैं फ़्रेश नहीं होता। और डॉक्टर साहब ये बताएंगे इसकी क्या वजह है और मैं क्या करूँ। अब देखें, इसकी तो बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन मैं चंद एक मोटी मोटी जो अहम बातें हैं वो आपको बता दूँ। देखिए, कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर सुबह आप सो के उठें तो आपका जिस्म अकड़ा हुआ होता है, जिनमें गेंठिया नंबर 1, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये मर्दों में या नौजवानों में अकड़ाव की पट्टों की अकड़ाव की बीमारी होती है, वो हो सकती है। फिर इसके अलावा कुछ और पट्टों की बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके सुबह जिस्म जो है उसमें अकड़ाव होता है, और कुछ देर के बाद जो हमारा अकड़ाव है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। और हम मतलब ये इतना शदीद बाज़ औक़ात होता है कि आपकी मुट्ठी भी बंद नहीं होती। आप वॉशरूम में जाते हैं तो आपसे जो नलका है वो भी सही तरीके से, टैप आपसे खुल नहीं रहा होता। तो इन लोगों को, चूँकि मैं साथ साथ आपको हल बताता रहूँ, इन लोगों के लिए तो हल ये है कि अगर बीमारी है तो इसकी दवाई लें। और ऐसे डॉक्टर हम ऐसे मरीज़ों को वो दवाई देते हैं जो रात के वक्त लॉन्ग एक्टिंग हो। मतलब मैं अब दवाई का नाम नहीं ले रहा, जिस तरह सुबह शाम खाने को हम कहते हैं ना, तो रात की दवाई आपकी ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग एक्टिंग हो। अगर रात को आप 10 बजे लेते हैं तो सुबह 9-10 बजे तक उसका असर हो, क्योंकि दवाइयाँ नॉर्मली कुछ 6 घंटे रहती हैं बॉडी में, कुछ 8 घंटे रहती हैं वगैरह वगैरह। एक तो वो हो गया। दूसरा ये हो गया कि इन लोगों को जिनको ये कोई गेंठिया ये से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनको सुबह उठ के थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, बेड पे बैठे बैठे एक्सरसाइज करनी चाहिए। उस एक्सरसाइज के अंदर ये हो गई, आप अपनी मुट्ठियों को बंद करें, खोलें, आप अपनी बॉडी को जिस तरह बचपन में हल्की सी पीटी करते थे ये आप कर लें। इसी तरह आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया, ये आपके ट्राइसेप्स है, ये आपके ट्राइसेप्स हैं, तो इसकी स्ट्रेचिंग हो जाए। इसी तरह गर्दन को ऊपर किया, साइड पे किया, इस साइड पे किया। फिर आप बैठ के थोड़ा सा अपनी जो कमर है उसको स्ट्रेटन करें। तो इसी तरह टांगों को आप सीधा करें, फिर अंदर करें, सीधा करें। और ये कोई थोड़ा सा से अबाउट 1-1.5-2 मिनट तक करके फिर आप आराम से खड़े हों, तो आप देखिएगा कि आपका खिंचाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा एंड यू विल फील फ्रेश। नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को बीमारियां नहीं हैं लेकिन फिर भी वो जब सुबह उठते हैं तो उनको लगता है कि बहुत ही थके हुए हैं, जिस्म बहुत टूट रहा है, बीमारी भी कोई नहीं है, इनके अंदर एक वजह तो इनका ये होता है कि इनकी नींद ठीक नहीं होती। उस पर हम ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं। नींद अपनी 8 घंटे की पूरी करेंगे और क्वालिटी वाली नींद पूरी करेंगे तो सुबह आप फ्रेश होंगे। अगर अपनी मर्ज़ी की दवाइयाँ खा के आप नींद 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी पूरी कर लेंगे, माइंड यू, आप फ्रेश नहीं होंगे। तो इसलिए एक काम ये हो गया। दूसरा, ऐसे लोगों को एकदम बेड से उठना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह नींद आने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इसी तरह नींद के ख़त्म होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी उठने में। ये अलग बात है कि नौजवानी में आप छलांग मार के उठ जाते हो। हम लोग जब रहे हैं अपने कॉलेज के ज़माने में या आर्मी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो हमें विसल की आवाज़ आती थी, खटक करके उठ जाते थे। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हो खुद को ऑन द बेड, तो आपकी सोचें, आपके पट्टे, आपका जिस्म ये सिंक्रोनाइज हो जाता है और आप फील करेंगे कि आप बेटर। और जो तंदुरुस्त लोग हैं और नौजवान हैं और किसी हद तक बड़ी उम्र के भी, उनको भी सुबह उठ के, नौजवानों को तो ख़ास तौर पे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो थोड़ी जॉगिंग करें, वो थोड़ा सा वॉक करें। और इससे पहले जब वॉशरूम में जाएं तो चाहे गर्मियां हों चाहे सर्दियां हों, ठंडा पानी जो है अपने मुंह पे थोड़ा सा मारें। यह आपकी एकदम जो नींद और उसकी कैफियत होती है उसको भगा देती है। दांत साफ़ करें, कुल्ली करें, ब्रश करें आप, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आपको फ्रेश कर रही होती हैं। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसी तरह आपको मैं 1-2 और चीज़ें बता दूं कि रात को सोते वक्त अगर आप बहुत मिर्चों वाली चीज़ खाएंगे
تو صبح فریشنس کم ہوگی. اگر آپ لائٹ کھانا کھائیں گے تو یو ول بی بیٹر ان دا مارننگ. پھر صبح جب یہ چھوٹی موٹی ایکسرسائز کر لیں گے تو ہیو اے گڈ بریک فاسٹ. وہ کہتے ہیں کہ بریک فاسٹ آپ کھاؤ شہنشاہوں والا اور رات کا کھانا غریبوں والا کھاؤ. تو گڈ بریک فاسٹ کا مطلب ہے کہ تاکہ فل آف انرجی ہونا چاہیے. اور کچھ جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ شوگر نہ استعمال کریں. گو کہ شوگر انرجی دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ انسٹنٹ انرجی دے رہی ہوتی ہے آپ کو. اور آپ بہت زیادہ شوگر والی چیزیں نہ لیں. آپ جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، ٹوسٹ ہو گیا، انڈا ہو گیا، مکھن ہو گیا، دلیا ہو گیا، خیر اگر آپ بہت ینگ ہو تو پراٹھا بھی ہو گیا کبھی کبھار، تو اٹس ناٹ نو ہارم. لیکن ہیو اے گڈ بریک فاسٹ. پھر اس کے بعد اسی طرح ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. خاص طور پہ گرمیوں کے اندر جب پنکھا چل رہا ہوتا ہے یا کولر ہوتا ہے آپ کے کمرے میں، تو آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا پسینہ آپ کا جو ہے وہ ایویپریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا پورا کرنے کے لیے رات کو بھی پانی اور صبح ضرور تھوڑا سا پانی پئیں. آپ کے ٹیبل پہ ہونا چاہیے. تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ سوئیں گے اور سوتے وقت آپ بری باتیں سوچ کے سوئیں گے تو صبح آپ کا موڈ بھی اچھا نہیں ہوگا. آپ کا جو سب کانشیس ہوتا ہے اٹ ول ناٹ میک یو ہیپی. تو رات کو سوتے ہوئے، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو یاد کر کے سوئیں ود اے پازیٹیو فریم آف مائنڈ کہ جی صبح اٹھ کے ہم نے یہ کرنی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. اور صبح بھی جب آپ سو کے اٹھیں تو آپ دیکھیے، نیند بھی ایک قسم کی موت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کدھر ہیں کیا ہیں. تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ میاں تو نے ایک اور دن دکھا دیا مجھے. اور اس کی ابتدا رات سونے سے پہلے کریں. اینڈ تھنک پازیٹیولی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو چھوٹی چھوٹی باتیں دماغ میں لے کے گھماتے رہتے ہیں. اینڈ یو نو وہ ہمارے اندر اس قسم کے کیمیکلز پیدا کر دیتی ہیں کہ پوری رات کو وہ سرکٹس چلتے رہتے ہیں. تو اس لیے آئی وڈ ریکمینڈ کہ جی تھنک پازیٹیو، بی پازیٹیو، ٹیک کیئر آف یور سیلف. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ صبح اسمائل ہوگی. ہاں ایک چیز میں بھول نہ جاؤں، کوشش کریں کہ ارلی مارننگ وہ لوگ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کی شکل دیکھ لیں. مطلب میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھ لیں، یا بچے کی دیکھ لیں، یا کوئی اور پریزنٹ چیز، یو نو دیٹ میکس یو ویری فریش. اسی طرح اگر جن لوگوں کو میوزک کا شوق ہے، اف دے وانٹ ٹو بی انرجیٹک، تو اپنے آفس میں جاتے ہوئے دے مسٹ پٹ، اگر شوق ہے تو ناٹ ایوری بڈی، سو دے کین پٹ دیٹ میوزک. کچھ انرجیٹک میوزکس ہوتے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. تو اگر آپ اچھی چیزیں دیکھیں گے، پھولوں کو دیکھیں گے، پھول جیسے چہروں کو دیکھیں گے، اور اچھی باتیں سنیں گے، میوزیکل باتیں سنیں گے، یہ سارے کے سارے جو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے آپ کی شخصیت پہ ڈالیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. خدا حافظ.